हाय। आप सब कैसे हैं लॉकडाउन पे? सोच रहे हो ना ये फ्लावर वास मैं कैसे बनाए? बहुत ही इजी आइडिया है। लास्ट तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। कैसे बनाया देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर लिया 1 2 3 4 5 6 कप्स और एक कैंची और 4 कलर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड शेयर योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू, वॉच द वीडियो। बाय बाय, टाटा।